Uy, sabay-sabay ka mo ah. Sabay-sabay ka mong gawa. Kaya, taga Sara. Salamat po, boss. Okay, thank you ah. Salamat po sa sticker. Ay, sige pa. Ako na lang sir. Ako na tatawid. So ayan. Thank you boss, thank you. Sir boss. Ay sige sige, picture ko. Uy. Wait lang. Wait lang kayo. Okay. Lapag ka na boss. Dumaan sa inutan. Baka saga balik kayo. Salamat ah. Ay. Sticker po sila. Okay, sige. Ayan, thank you. Ay, sige po. Ano ba? Salamat po. Ay, thank you. Ayan, tiga Sara ka mate. Tiga Sara ka ba? Ayan, thank you po, thank you. Agad kami. Ay, sige po. Dahil mo lang kami pagkamera. Sige po. Pagkamera Ah, sige po, sige. Hello. Ay, sige. Ayan. Ayan, thank you. Ah. Tagsara ka. Sticker. Ay, saan? Ayan, thank you ah. Ay, diba po. Pre, tigsawag na pre, sa tricycle. Sa boss. Thank you po, thank you. So ayan, tiga Sara na lang kamo ni ma'am. Ayan, tiga Sara kamo ni ma'am. Ay, thank you. Ini sticker boy. Ayan, ay, sticker. Ayan, tiga Sara na lang kamo sir. Tiga sir. Ay, ikaw, Bibi. Sa bag. Ayan, ikaw, gusto mo? Sige. Ayan, thank you. Bye. Thank you, bye-bye. Ingat kayo sir, ingat po. Hello po. Ayan, sticker. Ayan, tiga Sara kayo na ma'am. Ayan ma'am, thank you po. Boss, sticker. Ay, sige. Abang-abang na lang, tamadrop kita video. Yes, sir. Saga ko na lang upload. Yes, sir. Thank you, ingat ah. Okay. Bigyan natin sila ng sticker. Sticker ko is mga taga-digdi pa lang naman ano. Hindi po. Dito nahiling ko si Buso. Kaya ano pa 1 minute na. Nagpuso para gabos kita matawan sticker. Ito. Yung tag-isa kayo. Aray ko! Ayan, tag-isa kayo. Ano nga ang lugar to? Tumagod to. Yun, Tumagudtod. Ayan, thank you ah.